Hosea 4, Hosea 4. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord hath controversy with the inhabitants of the land, because there is no thirst, nor mercy, nor knowledge of God in the land. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. By swearing and lying and killing and stealing and committing adultery, they break out and both touch blood. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Therefore sold the land more, and everyone that dwelt therein shall longs with the beasts of the field and with the fowl of heaven, yea, the fish of the sea also shall be taken away. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, imam. Ye let no man strive, nor reprove other, for the people are as they that strive with the priest. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan binasakan ibumu. Therefore shalt thou fall in the day, and the prophet also shall fall with thee in the night, and I will destroy thy mother. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Maka makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepada kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. As they were in Christ, so they sins against me, therefore will I change their glory into shame. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. They eat up the sins of my people, and they set their heart on their iniquity. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. And there shall be like people, like priests. I will punish them for their wives and reward them their dongs. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. For they shall eat and not have enough, that shall commit whoredom and shall not increase, because they have lived off to take heed to the Lord. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Whoredom and wine and new wine take away the heart. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. My people are counsel out their stock, and their stuff declared unto them, for the spirit of whoredom would cause them the earth, and they have gone a warring from under their God.
Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit di bawah pohon besar, pohon hawar dan pohon rimbun. Sebab naungannya baik, itunya anak-anakmu perempuan bersinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal. They sacrifice upon the tops of the mountain and burn incense upon the hills under oaks and poles and elms, because the shadow thereof is good. Therefore your daughter shall commit whoredom, and your spouse shall commit adultery. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersinah, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. I will not punish your daughters when they commit whoredom, nor your spouse when they commit adultery, for themselves are spared with wars, and they sacrifice with harlot. Therefore the people that doth not understand shall fall. Jika engkau ini bersinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Talk to Israel, play the harlot, yet let not Judah often, and come not ye unto Gilgal, neither go ye up to Bethaven, nor swear, the Lord live. Sebab Israel degil seperti lembu yang dekil, masakan orang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. For Israel slide back as a backsliding heifer, as a lamb in like place. Efraim bersekutu dengan berhala, biarkanlah dia. Efraim is joined to idol, let him alone. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Their drink is sour, they have commit whoredom continually. Her rule with shame do love give ye. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. The wind hath borne her up in her wings, and they shall be us because of their sacrifice.